জানাবো বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। তিনি আমাকে কেন্দ্র ছাড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। আর আমার এই জয় 300 বিজেপি কর্মী যাদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই 300 বিজেপি কর্মী এবং হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनैतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूं। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मरवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम साहब ने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था। मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले, बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है। नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना है। নন্দীগ্রামে মুসলমান বেশি ছিল, মার্জিন কম হয়েছে। 66,000 মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে 35,000 মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোককে হিজাব পরা মমতাকে ভোট দেয়। दादा कई कैबिनेट मंत्री हार गए, क्या बोलेंगे? थैंक यू। कैबिनेट मंत्री हेरे गए भ्रष्टाचारी। दादा कटवानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कटवानी कई जगह হেভিওয়েট মন্ত্রীদের কথা হচ্ছে পিছিয়ে আছেন। এই মুহূর্তে খবর এসছে 17 রাউন্ডের শেষে 6,013 ভোটে টালিগঞ্জ থেকে পিছিয়ে অরূপ বিশ্বাস।
এবং পাপিয়া অধিকারী 6013 ভোটে এগিয়ে আছেন টালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে। আমি সকালেও বলেছি দ্রুত যদি একটু সাম আপ করি, সেটা হচ্ছে বিজেপির এই বিপুল জয়ের কারণগুলো কি কি। আমি দ্রুত একবার বলি। এক হচ্ছে একদম টার্গেটেড সিট। এই যে শুভেন্দু অধিকারী বললেন যে মুসলিমরা ভোট দেয়নি, আমি বলছি যে বিজেপি 177টা সিটে একেবারে টার্গেটেড তারা করেছিল যে এইখানে আমরা নিবিড় প্রচার করব। অন্য সিটে প্রচার ছেড়ে দিয়েছেন, প্রার্থী ছেড়ে দিয়েছেন তা নয়, কিন্তু এই একেবারে টার্গেটেড প্রচারের একটা অভিমুখ ছিল। বুথ সংগঠনকে বারবার যেটা আমরা দেখিয়েছি যে 80,000 বুথ, তার ভেতরে 40,000 বুথে দুর্বল সংগঠন ছিল। এমনকি খেয়াল রাখবেন যখন বিএলও সব জায়গায় দেয়া হলো না, সেই ঘটনা থেকে কিন্তু শিক্ষা নিল বিজেপি এবং বুথ স্তরে একেবারে সাংগঠনিক নেতারা বসে নিবিড় সংগঠন তৈরি করলেন। প্রচারে বাড়তি জোর শুধু নিচুতলা উঁচুতলা নয়, একেবারে আদি এবং নিষ্ক্রিয়, আমরা বাংলায় যাদের বলি বসে যাওয়া কর্মীদের, নেতাদের আবার ফিরিয়ে আনলেন। এই রকম ছবি